हेलो एवरीवन मु आसी जाइए स्माइल सैलून एंड स्पा को सैलून रे एंट्री मारो मारो देखिली सैलूनटा बहुत ही सुंदर थिला। सैलून तो बहुत सुंदर थिला बट मु केमती जानिबी तांका सर्विस केमती थिला। तो फ्रेंड्स मु खरारे बुली बुली मो फेस बहुत ही टैन और पिंपल्स भरी जाइतिला। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଫେସ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରା ଫେସିଆଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଫେସ୍ର ସବୁ ଟ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ସେଲୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାକୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବି ସର୍ଭିସ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। एटा गोटे यूनिसेक्स सैलून जोटी की बॉयज आउ गर्ल्स बोथ विजिट करें। डेफिनेटली आपण मैंने आसतु एंड सर्विस नियंतु एंड आपण मैंने फेस भी देखी पड़ता केते बढ़िया ग्लो करुच्ची। बाय। सो फ्रेंड